समस्त को नमस्कार मु संतोष आपण मन को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज सीआरपी मानकर सैलरी फॉर्मेट उपर आलोचना करबा। जेबेठू सरकार नुआ गाइडलाइन तैयारी आसी कि काम अनुसार पैसा समस्ते कन्फ्यूज समस्ते टेंशन तो मु केते टंका पाइबी कौ मासरे तो समस्त मन में प्रश्न उठुची। एपर्यंत आम समस्ते कन्फर्म नाई कि मु एप्रिल मासरे केते पाइबी जून मासरे केते पाइबी जुलाई मासरे केते पाइबी ये सबू कन्फ्यूज अच्छी। तेणु समस्त सीआरपी बॉडी मानकर सैलरी उपर जो कन्फ्यूज दूर करने आज वीडियो मु तैयारी करुच्ची। तो जो मैंने वीडियो देखिए आरंभ शेष पर्यंत कम्प्लीटली वीडियो देखंतु एवं बुझा चेष्टा करूँ कि हाँ आपड़ केते टंका पाइबे एवं कौन कले अधिक टंका पाई पारिबे। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो यहाँ आपण मैंने समस्ते पाई जाइथिबे ग्रुप माध्यम रे कि आपनकर ब्लॉग माध्यम रे कि ऑडियो फॉर्मेट भी जो हेतु पळाई आसीची। तो सीआरपी मानकर कृषि मित्र प्राणी मित्र समस्त फॉर्मेट ऑडियो रे ही आसीची बुझिया सहज हम। तो जो फॉर्मेट आपको देखौछि मो स्क्रीन रे तो यहाँ ऑलरेडी समस्ते देखिथिबे मंथली परफॉर्मेंस इंसेंटिव ऑफ सीआरपीसीएम फॉर द मंथ ऑफ आपनकर 25-26 रहिबो। तो ये सीआरपी नेम रहिबो सीआरपी नेम ऑफ द कैडर रहिबो एवं डेजिग्नेशन रहिबो। एटी सीरियल नंबर अच्छी एवं कार्यकलाप नाम अच्छी पारिश्रमिक दर अच्छी संख्या अच्छी मासिक त्रय मासिक वार्षिक एमती अच्छी एवं समुदाय टंका केते हम सेटा अच्छी। तो यही फॉर्मेट मु आशा करुच्ची समस्त सीआरपी फोड़ी मैंने भल भाव निहाती पड़ी कि कौ काम आपन को दि जाइए एवं सही काम कंप्लीट कले ही सही मासरे आपण संपूर्ण पैसा पाई पारिबे। जो काम सरीनी बा जो काम हेइनी सही मासरे सही काम प्रति जो जतिकी पैसा अछि सही पैसा आपण पाई पारिबे नाही। तो एटी एक नंबर रे अछि एसएचजी मानक साप्ताहिक बैठक बाबद को 100 टंका अछि गोटे एसएचजी प्रति। एटी सी माने सीएल पर एसी मानकर बैठक पाई अछि 1000 टंका। 3टी बैठक मन करिया प्रति मासरे 80,000 टंका। उप कमिटी मासिक अच्छी ता सहित स्वयं सहायक गोष्ठी मानकर बैठक अनुसार आर्थिक लोकस पोर्टाल एंट्री करने आपन को 500 टंका अच्छी। प्रति मासरे अति कम 5 जनकर विपदग्रस्त जोटा अच्छी एफएनएचडब्ल्यू तालीम मॉड्यूल आरंभ करने आपन 200 टंका अच्छी। तापर एफएनएचडब्ल्यू जेंडर मॉडल आपन 1000 टंका अच्छी मासिक। तार लोकस आप आपणकर सर्वे करेंगे 3 मास को थरे सर्वे करेंगे। तो गोटे घर प्रति आपन को 20 टंका दिया जिते जन माँ अच्छा से 20 टंका ये हम गोटे माँ प्रति 20 टंका दिज्व। सेमती सीएफ हो कि बैंक आप लोन करुँच एमआईपी प्रस्तुत करुँच आपन को गोटे एसएचजी प्रति 100 टंका दिज्व। प्रति मासरे एसएचजी सदस्य मानी जो ऋण परिशोध कराउछंती 500 टंका दिज्व। ता सहित वर्ष को 2 थर स्वयं सहायक गोष्ठीर मूल्यांकन करने आपन को 500 टंका दिज्व वर्ष को 2 थर। ता सहित सीएलएफ वार्षिक साधारण परिषद बैठक को माने ये आयोजन करने आपन को 1000 टंका दिज्व वार्षिक हिसाब से। वीपीआरपी अधीन गृह स्तर योजना आपन को दिज्व 500 टंका वार्षिक। वीपीआरपी अधीन ग्राम स्तर योजना प्रस्तुत करेंगे ताहले आपन को दिज्व 1000 टंका वार्षिक। आ बैंक ऋण नियमित परिशोध करने आपन को दिज्व वन्स टाइम 500 टंका दिज्व। स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य मान 10 सूत्र अन्य विषय तालीम देवाई आपन को दिज्व मॉड्यूल पिछा 100 टंका प्रति 10 मॉड्यूल दिज्व 100 टंका प्रति सॉरी वार्षिक। तापरे वार्षिक ऑडिट पूर्व समस्त कागजपत्र आपन को रेकर्ड चेक करी सब ठीक ठाक करने आपन दिज्व 500 टंका वार्षिक। अचल होता एसएचजी मान को पुणी थे चलैबा जो एसएचजी भांगी जाए पुणी थे चलैया दिज्व आपन को 200 टंका वन्स टाइम दिज्व। प्रति स्वयं सहायक गोष्ठी माने गोटे एसएचजी 200 टंका दिज्व। ता सहित VHND रे जो 100% लक्ष्य गोष्ठी को एकत्रित करने निमंते आपन दिज्व मासिक 100 टंका। किशोरी मानक बालिका एवं पुओ मानक मध्य जो आजीविका तालीम कार्यक्रम हम से दिज्व आपन को 100 टंका मॉड्यूल 50 टंका प्रति सीएलएफ 3 मास को थरे दिज्व। तापरे
इमर्सन ब्लॉक वार्षिक खाद्य प्रदर्शन प्रति सेल पे आपको दिज्व 600 टंका। तापर स्थिर यात्रा भत्ता पे आपको FTA पे दिज्व 500 टंका मासिक। मोबाइल भत्ता पे दिज्व 250 टंका। ए सबू पैसा को नंबर वाइज मुझे गोटे फॉर्मेट करी आपको बुझे चेष्टा करुच्ची। तो कौटा वार्षिक मिल कौटा त्रैवार्षिक मिल कौटा 6 मास अर्धवार्षिक मिल ए सबू अनुसार जो मसरे जहाँ मिलवा कथा से अनुसार मुझे गोटे कलम तैयारी करी। यदि प्रथम मसरे जी जी पैसा मिलवा कथा से पैसा मिल द्वितीय जहाँ मिलवा कथा से मिल तृतीय मसरे जो जो पैसा ऐड हो मिलवा से पैसा मिलवाई गोटे कलम तैयारी करी। तो बर्तमान आपन को देखी भिडियो को स्किप न करी संपूर्ण भिडियो देखा चेष्टा करूँ ना आपने बुझीपारे ना एवं अधिक अधिक पैसा पाई केमिति पाई पारे आप प्लान करें ना। देखो तो मुझे एक्सेल सीट बनई ये मु एवरेज नहीं 10टी SHG 15टी SHG एवं 20टी SHG कैलकुलेशन करी। तो ताठार अधिक हेले कौन करेंगे और कम हेले कौन करेंगे और केमिति कैलकुलेशन करेंगे चलो मु बतईदेवी। तो ये आपन देखो जोड़ा एक नंबर रु 22 नंबर पर्यंत जहाँ ओडिया फॉर्मेट आम ए बर्तमान पढ़िले से अनुसार मुझे ऑलरेडी टाइपिंग करी। एक नंबर रे 1000 टंका अच्छी, 2 नंबर रे 1000 टंका अच्छी, 3 नंबर रे 1000 टंका अच्छी, 4 नंबर 500 टंका अच्छी मंथली अच्छी, 6 नंबर रे 1000 टंका मंथली अच्छी, 7 नंबर रे प्रति हाउस होल्ड प्रति 20 टंका अच्छी। 3 मंथ रे दिया हबो एटा मंथली दिया जाबो एटा मंथली दिया जाबो 500 टंका 6 मंथ रे पाइबो 1000 टंका 500 टंका 1000 टंका 500 टंका ए सब ईयरली दिया जाबो। ए सब अनुसार मु कैलकुलेशन करिछि कोटा ईयरली पड़िछि एवं कोटा मंथली हेछि कोटा 3 मंथ रे पड़िछि जोटा जो मास रे पड़बा त सेटा मु पकेछि। तो एटी हिसाब करिबा कि 10टी SHG जदि अछि मोर एक एग्जांपल नेछि जदि मोर 10टी SHG अछि ताहले मोर प्रथम मास रे बा एप्रिल मास रे मोर केते पैसा आसीबो ना एप्रिल मास रे मोर आसीबो 6150 टंका आसीबो। देखंतो एटी 6150 टंका आसीबो। सेमिति मे मास रे मध्ये सेम पैसा रहइबो 6150 टंका आसीबो एवं जून मास रे सेटा बढ़ी जिवो काहेकि ना 3 मास रे जो पैसा हमको मिलबा कथा गुटे हाउस होल्ड प्रति 20 टंका हिसाब रे यदि आपन 10टी SHG अछि ताहले पाखापाखि 200 रो अधिक मा रहिबे ताहले आपनको 2000 टंका सेटी ऐड हबो। तो एटी 8250 टंका आपनको मिलेबो 3 मास बेलको जून बेलको। ता सहित तापरे सेम रहिबो जून रे पुनी सेम रहिबो अगस्त रे पुनी सेम रहिबो तापरे सेप्टेम्बर रे कोन हबो ना 8750 टंका मिलेबो ना। एटी 6 मास रे जो पैसा मिलबा कथा एटी मिसा हेछि एवं 6 मास रे द्वितीय थर पाई जो हाउस होल्ड सर्वे हेबो से पैसा मध्ये एटी मिसिकी कैलकुलेशन करा जायछि। तापरे पुनी अक्टोबर रे सेम पैसा रहिबो 6150 रहिबो एवं नवेम्बर रे सेम पैसा रहिबो एवं डिसेम्बर रे 9150 टंका हबो। ता सहित जनवरी रे सेम रहिबो फेब्रुआरी मास रे सेम रहिबो आपनको मार्च मास रे केते हबो ना 12550 टंका मिलिबो जदि आपनको 10टी SHG अछि एवं प्रत्येक मास रे आपनकर काम कंप्लीट करूचंती ताहले सेही वर्ष रे आपनकर 87,900 टंका होची आपनकर मोट पैसा एवं जदि मंथली कैलकुलेशन करबा ताहले एवरेज आपनको 7325 टंका पडुची मासको जो मानकर 10टी SHG अछि। एबे देखिबा जार 15टी SHG अछि सेमिति जो मानकर 15टी SHG अछि से मान प्रथम मास रे एप्रिल मिलिबो तांको 6650 द्वितीय मास रे मिलिबो 6650 एवं तृतीय मास रे मिलिबो से मानको 9750 तापरे 4th 5 रे सेम रहइबो पुनी 6 मंथ रे मिलिबो सांको 10250 पुनी 7 8 सेम रहइबो 9 मास बेलको पुनी मिलिबो आपनको 10650 10 11 सेम रहइबो पुनी डिसेम्बर माने 12 मास बेलको माने मार्च मास को आपनको मिलिबो 14050 टंका मिलिबो। तो सेही वर्ष सेही दीदींकर 97,875 टंका मोट पैसा होची गोटे वर्षर यदि वार्षिक हिसाब करिबा तो मासको 7,825 टंका पड़िबो।
ସେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି, ଦେଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ସେମାନେ ବି ସେମ୍ ପଇସା ଆଗରୁ ପାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାମ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଦିଆଯିବ, ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 7,150 ପାଇବେ। ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ସେମ୍ ପାଇବେ। ଏବଂ ତାକୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେମାନେ ପାଇବେ 11,250 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁଣି 11,725 ପାଇବେ। ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ସେମ୍ ରହିବ। ପୁଣି ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଇବେ 12,150 ପାଇବେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ସେମ୍ ରହିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାଇବେ 15,550 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ ବର୍ଷ ସେଇ ଦିଦିଙ୍କର 1,07,875 ଟଙ୍କା ମୋଟ ପଇସା ହେଉଛି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଦେଖିବା ତ ମାସକୁ ତାଙ୍କର 8,999 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ମାସକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। 10ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ 15ଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 20ଟି ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସାର୍ ମୋର 8ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି? ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିବେ ସାର୍ ମୋର 12ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି? ସାର୍ ମୋର 6ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି? ମୋର 17ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି? ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଦିଆହେବ 6,150 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଟଙ୍କାରୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 12ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ମାନେ 6,150 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 12ଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ଏଇଟା 6,350 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ତ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାହେବ ନା, 10ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ ଯଦି 6,150 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାହେଲେ 8ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା କମିଯିବ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ହିସାବ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତୋଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସେତିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମିଟିଂ ଅନୁସାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତ ସେଇ ପଇସା ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ କମ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି। ତ ଯଦି 8ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଏଠି ମାଇନସ୍ କରାଯିବ। 6,150 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରାଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣଙ୍କର 14ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି। ତ 14ଟି କ'ଣ ନା, 10ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ 6,150 ଟଙ୍କା ପାଇବ। 14ଟି ପାଇଁ ଆଉ 400 ଟଙ୍କା ଏଠି ଆଡ଼୍ ହେବ, 6,550 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଜଣଙ୍କର 17ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି 700 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ ହେବ। ଜଣଙ୍କର 19ଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି ଏଠି 900 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆଡ଼୍, 6,150 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି 900 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ ହେବ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ 900 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଯେତୋଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ସେତିକି 200 ଟଙ୍କା ଏଠି ଆଡ଼୍ ହେଇକି ସେ ପଇସା ଆସିବ, ସର୍ଭେ ପଇସା ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସେଇଟା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 16ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି, 16ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି, 10ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମାସରେ 6,150 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆଉ 6ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପଇସା 600 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ 6,750 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ବି ସେମ୍ ପଇସା ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ମାସରେ କ'ଣ ହେବ ନା, 8,250 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତୋଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ବଢ଼ିଛି 6ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଯଦି ବଢ଼ିଛି ତ 600 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ ହେବ ସହିତ 6ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 6 ଦୁଗୁଣେ 1200 ଟଙ୍କା ଏଠି ଆଡ଼୍ ହେଇକିରି ମିଳିବ। ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯେତିକି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସେତିକି 100 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 10ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର କାଲକୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ 6,150 ଟଙ୍କାରୁ ଯାହାର ଅଧିକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି 100 ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାର କମ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି 100 ମାଇନସ୍ କରିବେ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯଦି କମ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରିବେ। ସେତିକି ହିଁ ଫର୍ମୁଲା, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 9ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତାହେଲେ ଯେଉଁ 8,250 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ଥାର୍ଡ଼ ମନ୍ଥରେ, ତ ଏଠି 100 ଟଙ୍କା କାଟିବେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଏବଂ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି 200 ଟଙ୍କା ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ସର୍ଭେ ପଇସା କଟିବ, 300 ଟଙ୍କା କଟିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଇସା କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଥିବ।
ଏଇଟା ମେନ୍ କଥା। ଆଉ କମ୍ ବେଶୀ କେମିତି ହେବ ନା, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାରାମିଟର କାମ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାମ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ ପଇସା ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଇ କାମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପଇସା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ମାସର ସାଲାରୀ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଥିଲା ସେମାନେ ବି ସେମ୍ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଥିଲା ସେମାନେ ସେମ୍ ଦରମା ହିଁ ପାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି କମ୍ ପଇସା ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଏବଂ ବେଶୀ ପଇସା ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡବଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, CRP ଥାଇକରି କୃଷି ଭିତରେ କାମ, କୃଷି ଥାଇକରି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ କାମ, ଯେଉଁମାନେ ଡବଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ମାସରେ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ର କାମ, ଅଲଗା ଦିଦିଙ୍କର କାମ, ତ ସେଇ ପଇସା ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଡବଲ୍ କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡବଲ୍ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସାଲାରୀ ଉପରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କୃଷି ମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର MBKର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ପ୍ରତି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନେବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସବୁଦିନ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।